tout le monde, je m'appelle Raji Hassan. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée aux élèves de la 3e année parcours international ويمكن حتى التلاميذ ديال الثالثه اعدادي عام باللغه العربيه يتبعوا معنا لان غادي نشرح مره باللغه العربيه. الدرس ديال اليوم la leçon d'aujourd'hui sera consacrée à l'appareil digestif. Donc l'appareil digestif de l'homme il est constitué de deux choses, de deux composantes. الجهاز الهضمي ديال الانسان يتكون من عنصرين اساسيين. اولا نبدا بالفم. لدينا الفم. الفم لدينا لا بوش الفم لا لونغ اللسان لا لونغ le pharynx البلعوم ثم nous avons ici l'œsophage المريء l'œsophage passage transit des aliments مرور الأغذية. هنا عندنا القصبة الرخامة تراشي ارتير خاصها بالجهاز التنفسي. حنا ما كنهضروش عليه. On va pas parler de trachée artère jusqu'à la leçon prochaine ديال la respiration إن شاء الله. Donc هنا المريء يدو الأعضاء ديالو الرئتين ما دخلاش في الجهاز الهضمي الرئتين بحال هادو ما داخلينش صافي با بارتي هنا. دونك عندنا nous avons ici l'œsophage المريء إذا من الفم وكينزل دونك عندنا المريء ويرتبط مباشرة بالمعدة l'estomac. Donc l'œsophage l'estomac المعدة l'estomac. إذا نشوفوا الداخل ديالها وهذا الداخل ديالها نشوفوا بأن il est un peu épaisse سميكة جلدها سميك يمنع تأثير الأحماض والمواد والعصارة الهضمية الموجودة بداخله. Donc l'issue gastrique de l'acide chlorhydrique. Donc l'épaisseur un peu favorable pour éliminer l'action de l'acide gastrique sur l'estomac. Donc l'estomac, maïda, dielna. Nous avons ici l'intestin grêle, maïda, donc en relation avec l'estomac. L'intestin grêle, maïda, ثم المعي الغليظ, le gros intestin. Puis nous avons ici le rectum et l'anus. Donc l'appareil digestif, il est formé par le tube digestif. Le tube digestif, c'est ce que nous avons vu. La bouche, le tube digestif, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. C'est ce qu'on appelle le tube digestif. Si on ajoute les glandes salivaires, plus le foie et la vésicule biliaire, et le pancréas, c'est ce qu'on appelle les glandes annexes ou bien les glandes digestives. Donc, les glandes digestives ou bien les glandes annexes plus le tube digestif, c'est ce qu'on appelle l'appareil digestif. إذا الجهاز الهضمي يتكون من عنصرين الأنبوب الهضمي يتكون من الفم المريء المعدة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة ثم المخرج. إذا الأنبوب له مدخل وله مخرج. الأنبوب الهضمي يبدأ من الفم وينتهي بالمخرج. إذا أضفنا إليه الغدد اللعابية كاين من جهة أخرى الغدد اللعابية زائد الكبد هو أكبر أعضاء جسم الإنسان
والمرارة والبنكرياس فإننا نحصل على ما نسميه بالجهاز الهضمي. إذا الجهاز الهضمي يتكون من أنبوب هضمي تمر فيه الأغذية وغدد ملحقة هضمية، وبذلك نقول بأن الجهاز الهضمي يتكون من أنبوب هضمي زائد غدد ملحقة. شكرا على حضوركم. Donc, تتمة الدرس لدينا nous avons l'appareil digestif chez l'homme، جهاز هضمي عند الإنسان يتكون من الأنبوب الهضمي. إذا لدينا la bouche، les glandes salivaires، l'œsophage، le foie، l'estomac, le pancréas, le gros intestin, l'intestin grêle, enfin l'anus. Nous avons ici la vésicule biliaire, nous avons ici l'appendice, donc, nous avons dit que, il faut faire très attention, que la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, l'intestin grêle et l'anus, c'est ce qu'on appelle le tube digestif. C'est ce qu'on appelle le tube digestif. Si on ajoute le foie, le pancréas et les glandes salivaires, on va avoir ce qu'on appelle appareil digestif. Donc, il faut faire attention. Donc, plus glandes annexes. Les glandes annexes, c'est foie, pancréas et les glandes salivaires. Donc, قلنا بأن انتبه جيدا يتكون الجهاز الهضمي من أنبوب هضمي، الفم، المريء، المعدة، المريء الغليظ، الماء الدقيق، المخرج. إذا أضفنا إليه الغدد اللعابية والكبد بمرارته والبنكرياس فإننا سنحصل على ما نسميه بالجهاز الهضمي. Schéma de l'appareil digestif chez l'homme.